परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित यही सांध्य अधिवेशन समस्त अपा भाई को सदिच्छा शुभेच्छा एवं प्रणाम। आम आज आलोचना कर रीइनकार्नेशन पार्ट 2 रीइनकार्नेशन पार्ट 2 आम जो गत काली आम आलोचना करते पहर दिन आम किसी भर्बाली आलोचना करते आपंकर जो प्रश्न थिला से जो रीइनकार्नेशन उपरे तार सेकेंड पार्ट को आम जीवा। गत काली आम किछिटा इनिशियल जिनस आम आलोचना करते आज आम आलोचना करवा ताकू माँ श्री अरविंद क्यों दृष्टि देखी कौन आलोचना कर जानिबा। प्रथम मुझे आपको किछिटा इंट्रोडक्शन कहूँ। आज भी ये चैप्टर सरीब ना, ये चलो किसी दूर जीव। आम चेष्टा करवा केते शीघ्र सरा जाई परुछि देखिबा, किंतु आज तो निश्चित भाव में सरीब ना। आम भितर केते गुड़िया प्रश्न नॉर्मली आपन को थाए, जो प्रश्न गुड़िया आपण माने पचारुचंती ताहा होछि मने करंतु कॉमनली आम एक ऑब्जर्व करू जे आपणकर पुओटे किंबा नातीटे हेइतबो सी आपन को बहुत भल पाउथिबो। आपन केबे कल्पना करि नथिबे, इवेन आपन आशा करि नथिबे निजर पुओ मध्य बहु मध्य आपन को भल पाउ नथिबो, किंतु हठात नाती आसीबो सी आपन को माने बहुत स्नेह श्रद्धा देखेबो, ए करबो से करबो। सेति बेले आपन माने धरंती जानि नियंती कोन ना बोधुए माने कर्मफल को से स्वीकार करूची किंबा ता भितर गोटा कोन डेवलप करची किंबा उन्नत आत्मा आसुची, ए सब जिंस आपन को भितर प्रश्न आसीबो। तार आउ गोटा गोटा जगह देखिए हठात आप गोटे गोटे जगह को जाऊे क्या चिन्ह नथिबे जानी नथिबे, एमिति हेइतिबो। टोटाल अजणा अचिन्हा जगह को जाइथिबे भाबुथिबे केही जाको जानी नांती, किंतु अनेक सेठी अंतरंगता मिलिबो, केही आसी आपनक संगे मिलिबो, सहायता करिबो, ए सब जिंस अछि। केतेबेले देखिबे आउ गोटा गोटा केस रे देखिबे जड़े आसिक आपन को अजाचित भाव में साहाय्य करुच्ची, जमी आप कहते ना लंका गछ होई सुझुची, एमितिका शब्द सहित आप परिचित थे। अजाचित भाव में साहाय्य करुच्ची, आप आशा कर यू विल बी इन नीड, आवश्यकता थी, तेणु से अजाचित भाव में आप न चाहिए भी सी आसिक आपको साहाय्य कर। या पछरे रहस्य कौन, या जो पचारे रहस्य कौन, जो प्रश्न आपण मैंने पचारि से जो विगत सत्ता माने जाइचंती सेमाने हुए तो कौन करिचंती सोल, एगुड़ा सबू जाक सोल सहित कनेक्शन, एटा मन प्राण शरीर सहित किसी एब्सोल्युटली किसी संपर्क ही ना। तेणु से कौन किंतु से आस्पेयर करेंगे तेणु कौन कर बोधे से फेरी आसती, इवेन गोटे फैमिली की फेरी आसती, एम सब होता है। किंतु तार पछरे जो रहस्य होची सोल स्थिर करें से सब कौन करती ना फेरती, केतबेले फेरती कहींपारे ना। केतबेले आपण क्या साहाय्य करिसेंती से साहाय्यटा फेरैबा पई आपन से केतबेले फेरी आपणकर कहींपारे ना। से भाई आपण कौन करथिबे ना बापा को सबू थाई वृद्धाश्रम को पठै देथिबे, ताकू अनौ नथिबे, पचारू नथिबे, किंतु सी चलीगला मरीगला सी हुए तो आसीथिबो किसी गोटाए उद्देश्य को रखिक आइदर आपन को हैरान करने को आसी कि भल पाइबा आसी किसी कहींपारे ना। तेणु विभिन्न कारण आपन कौन करती से सत्ता मान को देखती से फेरबार मुझे आप नॉर्मली यही सब जिन देखी था, आशा करती ये सब जिन देखा करती। श्री अरविंद कौन कहते माँ ताको केमिति देखुंत आम गोटाए दुटा देखा, हुए तो आम जदि दरकार हाँ पुणी आज 1-2 आम सीरियल चलती आसंता काली 3 पर्यंत आम जा देखा केत बाट कौन जापर। तेणु मोटामोटी भाव में देखिले कौन ना रिबर्थ रीइनकार्नेशन रिबर्थटा जरूरी। आपड़ गोटे गोटे समय अधिकांश समय आप प्रश्न पचारती गोटे जितेबाला आप अंततः रथयात्रा बेलू ये प्रश्नटा बेसी पचारती। होपफुली मत जहाँ लगुच आपंकर मन थी रथेशु वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न जायते, ये शब्द सहित ये फ्रेज सहित आपण मैंने श्लोक सहित भल भाव में पढ़ी रथे तुम वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न जायते। जदि बामन होती किए से ना जो जगन्नाथ को देखुं जदि रथ उपर देखिए ताल पुनर्जन्मर आवश्यकता ना, पुनर्जन्म नवाक पड़े ना, मोक्ष निर्वाण मिल जाए। से जो धर्मानुसरण से जो श्लोक अनुसार समस्ते खुशी हुए। तेणु रथयात्रा देखा जाती कौटी कि बरं जगन्नाथ मंदिर को आप जातु न जातु, किंतु रथरे देखा जाती भावती मुक्ति मोक्ष मिलगला आउ पुनर्जन्म हवा दरकार ना। ठीक अच्छे आपंकर गोटाए पटे लाइन मुझे किसी कमेंट देवाई चाहूनी, किंतु गोटे जिनस आपन को मन रखिए अंततः से न बुझे भी आपण मैंने बुझा दरकार, बा यूट्यूब रे जो मैंने बसुँच से बुझा दरकार। कौन बुझा दरकार ना आपणकर सोलटा कौन पाई आसूची, सोलटा आसूची कौन करने ना एक्सपीरियंस नापी, प्रोग्रेस करने डेभलप करने। से प्रोग्रेस गोटाए दिन ये गोटाए जन्म गोटाए दिन गोटाए वर्ष कि गोटाए 2टा जन्म न हो पारे, अनेक दिन पर्यटन लिंगर करें। जदि भावुं
এইଠି ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ସରିଗଲା ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦରକାର ହେଲା ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯଦି ଦରକାର ନହେଲା ସୋଲ୍ ଆସିବ କେମିତି? ପୁନର୍ଜନ୍ମଟା କ'ଣ ହେବ? ସୋଲ୍ ଆସିବ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଆସିବ। ମୂଳରୁ ଯଦି ସୋଲ୍ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଯାଏ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଆସିବ ଯଦି ସୋଲ୍ ଆସିବ କେଉଁଠି? କାହିଁକି ଆସିବ? ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବେ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବେ ନା ଡେଭଲପ୍ କରିବେ? ରହିଗଲେ ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧନ୍ଦା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ। କେମିତି କ'ଣ ଉଦାହରଣ ନେବେ? ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଯାଉଥିବେ ଯିଏ ବାଲୁଗାଁରେ ଯିବା ଓହ୍ଲେଇବେ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ବା ଏମିତି ଗୋଟେ କେଉଁ ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟପେଜ୍ ହେଲା ସେଇଥିରେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେଷ୍ଟିନି ହେଉଛି ସେଇଠି, ସେ ତାଙ୍କର ଘର ସେଇଠି ବା କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ରହିବାକୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା 25 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯିଏ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ପଥରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ କୁଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି। ସେମାନେ ଯେମିତି ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇକି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ବିରାଟ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟପେଜ୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଡ୍ସ, ତାଙ୍କର ୱାଣ୍ଟସ୍, ତାଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ରଖିକି ସେମାନେ ଖୁସି ସେଥିରେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ସୋଲ୍ଟା ବାର୍ଥ ନେବ, ରିବାର୍ଥ ନେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ରିବାର୍ଥ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଇନ୍ ଯଦି ଯଦି ଥାଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ କନସିୟସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସ୍, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଯିବା, ବିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଅଫ୍ କନସିୟସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି କି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତିତ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଦେ ଆର୍ ମଷ୍ଟ ବି ରିବାର୍ଥ, ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ରଥେ ତୁମ ବାମନମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଯାଏତେ, ଇଏ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ନା ଯିଏ ମାନେ ଯିଏ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଲାଗୁଥିବା କିଏ? ସେ ନା ଯେଉଁମାନେ କିଛିଟା ଚେତନାରେ ନୈତିକତା ଭିତରକୁ ଆସିଲେଣି, ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେଣି ବା ଧାର୍ମିକତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଆକୁ ଧରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ କାଟାଗୋରୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ରଖିଯିବା, ମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବାଲୁଗାଁରେ କିମ୍ବା ଜଟନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୁଟ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା, ଯାହା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ବିଶାଳ ଯାତ୍ରା, ବିରାଟ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟପେଜ୍। ଆପଣ କହିବେ ଏ କଥା କ'ଣ ମନରୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାହାରୁ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ମନରୁ କହୁନାହିଁ। କେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯାହାର ଯେପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର, ଯାହାର ଚେତନା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ମାନେ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି, ମୋର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଓହ୍ଲେଇଯିବି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର? ଏତେ ଜିନିଷ ଦରକାର? ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ରିବାର୍ଥ କଥା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତ ମୋର ଯଦି ରଥରେ ବାମନକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋର ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରହିଗଲା, ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ନା। ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ? ସେ ନା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା, ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଯିବା। କିଏ? ସେ ନା କନସିୟସ୍। ବିବର୍ତ୍ତନରେ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ପିପୁଡ଼ି, ମାଙ୍କଡ଼, ହାତୀ, ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିବର୍ତ୍ତନ ଗାଡ଼ିରେ ବସୁଛନ୍ତି ତ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କନସିୟସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ବୋଲିକରି ଲଗାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମାନେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ସେ କନସିୟସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି କନସିୟସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ର ଯଦି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ରିବାର୍ଥ। ଆଉ ତ ବାଟ ନାହିଁ, ରିବାର୍ଥ ଆସିବ, ବାରମ୍ବାର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରି ଚାଲିବ, ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବ, ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି ହେବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସୋଲ୍ଟା ସ୍ଥିର କରିଦେବ। ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଠି ଏଇଠି ହେଇଗଲା, ଶେଷ ହେଇଗଲା। କେବେ ଲାଗିବ, କେତେ ବାଟ ଯାଇବ, ନୋ ବଡି ନୋଜ୍। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚୈତ ସତ୍ତା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଆକୁ ତ ଇଏ ତ ଆଜି ତ ସାରିବାନି, ଚାଲିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ଯାଉନି, ମୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯାଉଛି।
तेणु आम भितर मुझे आलोचना करी तार गोटे पार्टर मुझे किसी अंश आलोचना करुच्ची गोटे पार्टर किसी अंश मुझे आलोचना करुच्ची 3-4टा पार्टर मुझे आलोचना करी गोटे पार्टर किसी अंश आलोचना करुच्ची गोटे पार्टर किसी अंश सोर्स जर्नी एंड रिवर्थ जो जिनस मुझे बर्तमान आपको कहली तारी उपर मुझे फोकस करुच्ची कौन करुच्ची सोल्स जर्नी सोल जर्नी ये माइंड लाइफ मन ये नुहे ये सोल जर्नी करुच्ची रिबार्थ होची ये जो जिनस होती तार फास्ट पार्ट आप देखुए कौन ना दिस इज इभोल्यूशनरी देयर इज ए इभोल्यूशनरी प्रोग्रेस तो होची किछि किछि होची जेमिति आपनको बारंबार कहे प्राय अनेक समय मुझे कहे एठी बसबार 45 मिनिट पूर्व आप जहाँ थे नहांती यार 45 मिनिट एठू उठीगला जदि चेतन थे सचेतन थे कनसीयस इंडिविजुअल थे भर देखिए आपंकर आसूँ किंतु एबे टिके टिके आप कनसीयस रोचंती बोलिक अंततः अटेंटिव रोचंती बोलिक किछिटा आपनक भितर माने रियलाइजेशन आसुथिबो जहाँ कहती कुछ कुछ होता है तेणु से कुछ कुछ होता है नुह जब भल कर रियलाइज करेंगे बहुत कुछ होता है भितर कौन गोटे आंदोलन होची गोटा कि उल्लास अति उल्लास भाव आसूँ केवल रियलाइज जी कर सी केवल सी कहीपर ना अन्य जापर तेणु जो कौन होती इभोल्यूशनरी प्रोग्रेस होची कौन होती रीइनकार्नेशन बोलिक जो जहाँ पुनर्जन्म बोलिक कहते सी हूँ कौन से जो जिनस कहते से जो पुनर्जन्मर कहानी कहते सी हूँ गोटे भेहिकल माने कौन बुझे तो यात्रा मुझे किसी समय पूर्व ट्रेन कथा कहती ये ट्रेन रे आम बसी तेणु विभिन्न जगह को जाऊँ जार जो ओह्ल किए मुख्य ओह्ल कि निर्माण ओह्ल कि अतिमान छात्र जीव से जमी कहली आपको स्टेप बाय स्टेप स्टेशन बाय स्टेशन कहली ठीक ठीक से भाया तेणु कौन कहवा ना ये जो जमीती आपको मु ट्रेन रो एग्जांपल देली ट्रेन टा कहीं एग्जांपल देली ट्रेन इज ए वेहिकल गोटे जान से कौन करुच्ची आपको नहीं जाऊँगी जार जो दरकार अच्छी से ओह्ल पड़ो ठीक से भाया ये हूँ कौन ना ये जान कौन आप जो मैंने एडवेंचर करुँच कारण मुझे किसी समय पूर्व कहली हेडलाइन में कहली सोल्स जर्नी एंड रिवर्थ तेणु जो री इनकार्नेशन बोलिक कहूँ सेटा हूँ ये जमी ट्रेन थी से हूँ गोटे वेहिकल माने जान अच्छा जान रे कौन होती ना आप बसी थे ना हाँ अच्छा से जान जाऊे ना हाँ से कौटिक जाऊँ पंडिचेरी जाऊँ कौटी कौन जाऊँ ये जो यात्रा हूँ जो जान हूँ आपंकर कौन हूँ जो हूँ कौन जहाँ को आप कहते सी हूँ कौन ना सोल इभोल्यूशनरी जर्नी फ्रॉम लोअर मटेरियल एक्जिस्टेंस टुवर्ड्स द डिवाइन मैनिफेस्टेशन अच्छा एथिरे मु प्रथम आपको कौन कही ना यात्रा कथा कही क्या यात्रा कथा कही आप देखो कहार यात्रा कथा कही ना आपड़ जाऊँच बसिक जाऊँच गोटे स्टपेज रू बाहरी से स्टेप बाय स्टेप विभिन्न जगह रही 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 जाकर पंडिचेरी पहुँचो यहाँ फाइन ना हाँ ताले एथिरे सेमिति होची कौन वेहिकल होची किए से वेहिकल माने जान से जमी ट्रेन थिला एथिरे जो जान रे आपण माने बसीचंती सी होची किए से ना रीइनकार्नेशन सेटा होची होची अथरा एथिरे जाऊँच कोउठी किए से ना मनीषटा जाऊँची पंडिचेरी जाऊँगी कौटी गोटे तार गंतव्य स्थल को जाऊँगी सेठी सेमती कौन होती ये हूँ सोल जर्नी चली सोल यात्रा चलुची अच्छा सोल किमितिका यात्रा सोल यात्रा केमी कहते ना इभोल्यूशनरी जर्नी बोलिक कहते विवर्तनगत यात्रा विवर्तन जनित यात्रा अच्छा जो यात्रा जाऊँगी गोटे कौ स्टेशन आरंभ हो पुणी कौ स्टेशन को जाऊँ ना हाँ से भी आरंभ होती कौन होता भुवनेश्वर आरंभ होता पंडिचेरी पहुँचुला मन करूँ फॉर एग्जांपल से आपको कही ये बर्तमान हूँ कौन ना लोअर मटेरियल एक्जिस्टेंस तले जो कौन हो भौतिक जीवन को एक्जिस्टेंस को स्थिति नहीं आम रहीचु सेठू जमी पंडिचेरी स्टार्टिंग पॉइंट सेमती एठी स्टार्टिंग पॉइंट हूँ कौन लोअर मटेरियल एक्जिस्टेंस ट्रेन चलला अच्छा ट्रेन चलिक जाकर पहुँचुचे लक्ष्यस्थल से जमी पंडिचेरी जाऊे एटी सेमती लक्ष्यस्थलटा हूँ कौन ना डिवाइन मैनिफेस्टेशन से हूँ लक्ष्यस्थल तेणु जाऊँच तेणु ये हूँ कौन ना यही जो जिनस को हूँ जीए नहीं जाऊँगी लोअर मटेरियल एक्जिस्टेंस रु आरंभ कर डिवाइन मैनिफेस्टेशन पर्यंत जो जान आपण मैंने बसिक जाऊँच ताहा हूँ कौन री इनकार्नेशन पुनर्जन्मर कथा जहाँ को आम आलोचना करूँ तेणु ये हूँ निहाती दरकार तेणु से यात्रा जान आपन को लेकर जाऊँ सेकेंड पॉइंट को आसतु जो प्रश्न आपण मैंने बारंबार कहते मुझे आपको अनेक थर कही सारे ए मन प्राण शरीर कौन कथा ना ताले कौन कथा हो ना साइकिक बीइंग जी कि आप होती जहाँ कहते ट्रू सोल बोलिक कहते इनर सोल बोलिक कहते ट्रू बीइंग बोलिक कहते जो साइकिक बीइंग बुझेगा आ दरकार ना बोधे कारण आपण मैंने जो मैंने बसी किसी निश्चित भाव में से शब्द सहित आपण मैंने परिचित तेणु बर्तमान आपण पाखे आसिक पहुँचुची
साइकिक बिंग काम कौन साइकिक बिंग बा जहाँ कहते इनर सोल बोलिक कहते ताहा हूँ कौन जाऊे रिइनकार्नेट्स सीए ही केवल जन्म निए कारण आपन भितर चारिटा सत्ता अंततः देखिए तीनटा सत्ता सहित टिके टिके परिचित अच्छा गोटे हूँ शरीर गोटे हूँ मन गोटे हूँ प्राण ताकू छाड़िले जोटा आपण मैंने अंततः अन्य मैंने कहीं न जानले टिके टिके जानते आपड़ ता भर किसी किसी रियलाइजेसन निश्चित भाव में अच्छी से हूँ साइकिक बिंग। अच्छा मरीगला लोकटा कौन हो लोकटा कौन करुच्ची ना पंचभूत मिसी जाऊँगी सरीगला मरीगला माने बंचा मरवा भितर पार्थक्य हूँ कौन ना साइकिक बिंगटा सोलटा जोटा अच्छी जेपर्यंत सी थी से पर्यंत आम समस्ते कौन कहते ना जीवंत सजग सतेज एक्टिव होकर आम थी जिते सी निजक विड्र करनब तेणु नाचुराली आम मरीगला कौन हो मन प्राण एगुड़ा कहीं सब कौन से पर कथा विशेष कहीं हैंड देखती तेणु से देखते कौन ना शरीरटा पंचभूत लीन होगा तेणु आउ रहा कौन ना मन प्राण 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 जगत को जीव मन मन जगत को जीव ये जो चैत्य सत्ता जीव तेणु से बर्तमान कहते कौन मरला बेलू चैत्य सत्ताटा स्थिर करके जाइए तार निर्भर करुच्चा आप कहींपर केत जन्म नब एठू जाकर सांगे सांगे जन्म नब कि ना पुणी यही घर को फेरी आसब कि ना पुणी आमरी कोल आसिक आमरी गहन बसिक माने कौन हो बसिक माने कौन बिछणार शोब कि ना आम सागर खेल कि ना यहाँ संपूर्ण भाव में निर्भर करे क्या ना चैत्य सत्ता से मैंने जदि मन करूँ डीपली जदि आप प्रेयर करेंगे या फेरी आसब दरकार से फेरी आसे से फेरी आसे से हूँ आप प्रेयर उपचार निर्भर करे कि सबकि डिसाइडिंग अथॉरिटी जो होती किए से ना साइकिक बिंग आउ कहीं कहींपर तेणु ये साइकिक बिंग कौन कहते सी ही इनकारनेट करे रिइनकारनेट करे माने जो पुनर्जन्म कथा सी तार होते नॉट ए पेरिसेबल सेटा आदौ ये नुहे आप कहे पेरिसेबल आइटम गोटे इम्पेरिसेबल आइटम कहले केमती कौन जिनस ना मन करूँ कागजटा थी कागजटा को लेकिन बाहर पकईदे किस समय पर देखा कागजटा कौन कर मिलई कि गोटे पॉलिथिन को लेकर गले देखो से जमा बहुत वर्ष वर्ष धरिक पड़ जाए अनलेस न पड़ुं हब ना कौन ना पेरिसेबल पेरिस माने स्थितिहीन हो किंतु इम्पेरिसेबल जिनस हो तेणु तार भीतर कहते नॉट ए पेरिसेबल माइंड एंड भाइटल एंड फिजिकल फॉर्म ये जिनसटा पेरिस करे ना कारण आप जानती बासांसी जीर्णानी जथा विहाय नवानी गृह्णाती नरपराणी ठीक से ही भाया कहते पुराना जन्म शाड़ी को शरीरटा छाड़ी देकर कौन करे ना से चली जाए ताकू जमी गीता से जो श्लोक अनुसार जो शुणी थे पोशाकटा पुराणा हो गला आपड़ कौन करती ना से पोशाक को छाड़ी देकर गोटे नुआ पोशाक पिंधती ठीक से भाया शरीर जिते कौन कर जापर ना शरीर जिते अक्षम होते सैंक्रोनाइज कर चेतना सहित न जापे से छाड़ा पड़ो तेणु पुणी नुआ शरीर धरिक कौन हो ना लीला करने पड़ो कर्म करा पड़ो कारण ये आउ सहित जापर ना जहाँ कहते सैंक्रोनाइजेसन तेणु ता सहित जापर ना से आपको छाड़ा पड़ो से अन्य शरीर धरिया पड़ो। अच्छा ये हूँ कौन ना यही जो जिनस कहले कौन ना पेरिसेबल मन प्राण शरीर कहते इनकारनेट्स नॉट ए पेरिसेबल माइंड जो कौन हो जो मन प्राण शरीर जो रूप में आम देखीचु स्वचैत्य सत्ता ता नुहे ये हूँ इनमोस्ट सेल्फ इनर सोल बोलिक आपको कहते सी ही होती इंस्ट्रुमेंटाल इन रिइनकारनेसन ता व्यतीत आपको किसी कहींपर ना आप कहे ना ये मन चाहिए मोर बहुत शरीरटा को सुंदर सजई सजई रखी एत पाठ पाठ पढ़िक मन को सार्प कर प्राणिकता को जमी जमी इंधन दवा कथा देती किंतु हबरा किंतु ताकर किसी करार ना किसी करार ना किंतु कौन हो ना साइकिक बिंग पर निर्भर कर गोटे जिनस आप जानवे श्रीअरविंद लिखुंट जो तीन टा लाइन आप कहीदे तीन टा लाइन हूँ एमती कौन श्रीअरविंद कहते बॉडी इज सम्ड द ड्रिफ्ट्स ऑफ नंबरलेस बार्स नंबरलेस माने बुझुंट तो गणी भी पारे केते हजार जन्म नहीं शरीर आप जहाँ धरी किसी कहींपर जदि बिलियन ट्रिलियन लक्ष हजार लेता श्रीअरविंद तो कही था नंबरलेस बार्स केते जन्म गलानी आप जानी ना हुए तो यही जन्म रखिंट मन पकई पारना कहीं ना जो मैंने मन पकेबे किए से मन पकेब ना जो मैंने जातस्मर माने साइकिक बिंग जार फ्रंट रे थी सी ही केवल मन रख सी ही सब जाक स्टोर कर रखी था कहि परवर्ती अवस्था में कह आलोचना करवा आउर गोटे दुटा खंड क्लास ता भर को जीवा जानतु गोटे अच्छी सबुदिन तो पढ़ुन टे जाना निहाती दरकार ता व्यतीत अन्य किसी सी जब सार्प थी आगे थी कौन कर आप मन रखिदेवे मुझे कौटी कौन थी कौन करती से मन पकईदेव मन प्राण के शरीर जहाँ जिते भी सी किसी कहींपर नहीं।
ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ହୁଏତ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁ ତାର ଥର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗତ ଥର କହିଥିଲି ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ 2 ଥର ରିୱାର୍ଡ଼ ପାଉଛୁ, ଖରାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ 2 ଥର ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କର୍ମକୁ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କର୍ମଠାରୁ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ନାହିଁ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅଛି? ନାହିଁ ବୋଲିକରି କିଏ କହିଲା? ସବୁ ଯାକ ଅଛି। ନା କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ କାଦୁଅରେ ପଶିବି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି? ହେଉ ହେଉ ହେଇଯାଏ, ହଉ ହଉ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କିଏ କ'ଣ ଜାଣୁଛି ନିଆଁରେ ହାତ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ହଠାତ୍ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ବାଣଟା ଫୁଟିଗଲା, ତାପରେ ଆସିକି ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ତ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଲ ଅଫ୍ କର୍ମ, କର୍ମର ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ, ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ କର୍ମ ନିୟମାବଳୀ, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି? ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେଇଠୁ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିବେ। ମର୍ଡ଼ର କରିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିବ। ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବା କଥା କେବେ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି କହୁଛେ ନା ତାପରେ ଆଉ ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ବହୁତ ମାନେ ହେଉଛି ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ନ ପଚାରିବା ଭଲ। ଏମିତିକା କଥା ନାହିଁ। ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବା ମାନେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବ କି ନାହିଁ, କେତେ ଦିନ ବୁଲିବ, କେମିତି ବୁଲିବ, କେମିତି ଭଟକିବ, ନୋ ବଡ଼ି ନୋଜ୍। ତେଣୁ ତାକୁ ମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲ ଅଫ୍ କର୍ମ, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ସିଏ କ'ଣ କହୁছে ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମିକ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛେ ରିଇନକାର୍ନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। କଜ୍ ମାନେ ଏଇଆ କରୁଛୁ ସେଇଆ ପାଇବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଛୋଟ କଥା କହେ ଆପଣଙ୍କୁ, କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ। ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୋତେ ଫଳ ମିଳୁନି କାହିଁକି? ତୁ କାମ କରୁଛୁ ତ? এইଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ପଚାରେ ବୋଲିକରି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍। କାରଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପାଠ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ପଇସା ଦେବେ। କାମ କରୁଛୁ ବୋଲିକରି ମୋତେ କହ, ତୁ ପଇସା ଦେବା କଥା ପରେ ବୁଝେଇବି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କହେ ନାଇଁ ଆମେ ତ ବାହାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ତ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରେ ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ତୁ କାମ କଲେ ମୁଁ ତୋତେ ପଇସା ଦେବି, କାମ ତ କରିନୁ ମୁଁ କେମିତି ପଇସା ଦେବି? ନା କେମିତି କ'ଣ କଥା? ନା ଗୋଟେ ଲୋକଟାଏ ଦିନସାରା କୁଲିଟାଏ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଓଜନିଆ ବାକ୍ସକୁ ସୁଟକେସ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡେଇକରି ଠିଆ ହେଇଛି ଦିନ ସାରା। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମାଲିକ କହୁଛି ପଇସା ଦିଏ, ମାଲିକ କହୁଛି ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି। କାହିଁକି ନା ୱାର୍କ ହେଉଛି କ'ଣ? ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାଇନ୍ସର ଡେଫିନେସନ୍ ୱାର୍କ ହେଉଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ କସ୍ ଥୀଟା। ଏଫ୍ ମାନେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ଏସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଛି ଗଡ଼ିବ, ତାପରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେଉଁ ଆଙ୍ଗଲରେ ଗଡ଼ିବ। ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛି ମାନେ ଆଙ୍ଗଲ କେତେ? ଭୂମି ସହିତ ତାର ଆଙ୍ଗଲ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। କସ୍ 90, କସ୍ ଅଫ୍ କୋସାଇନ୍ ଅଫ୍ 90 ହେଉଛି 0। ତେଣୁ ଜିରୋଟା। ତାପରେ ଏସ୍ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ମୁଭ୍ କରିଛି, ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ନାହିଁ। କସ୍ 90 ହେଉଛି 0। ଦୁଇଟା ଜିରୋକୁ ଯଦି ଫୋର୍ସ ସହିତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡରେ ବହିଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ନା ମୁଁ କାମ କଲି ମୋତେ ଫଳ ନାହିଁ। ତୁ ମୂଳରୁ ତ କାମ କରିନୁ, ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ଜମା କାମ କରିନୁ, ତୋତେ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ପଇସା ଦେବି? ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଆରେ ଦୌଡ଼ିକିରି କରିଛୁ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା କଥା, କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା କଥା। ଖାଲି ଭାଷଣ ଦେଲେ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ। କର୍ମଟା କରିଛୁ, ଯଦି କର୍ମ କରିବୁ ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ମୂଳରୁ ତ କର୍ମ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କଜ୍ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଫର୍ ସୋଲ୍ସ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏଡୁକେସନ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ସ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛି କଜ୍ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟ। କଜ୍ ମାନେ ଏଇଆ ହେଉଛି କାରଣ, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏଇଆ। କହିଲେ କଜ୍ କ'ଣ କଜ୍ କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ତାକୁ ରିଆଲାଇଜ୍ କଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିଦେବେ। କଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ବସି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛି, ଆପଣ ବସିକରି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛି। ରିଆକ୍ସନ୍ କହୁଛି। ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଆପଣ ବସିକରି 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହାର ହେଉଛି ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ବସିକରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବସିକରି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିରିୟସଲି ବସିକରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, କଜ୍ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ, କହିଲେ କେମିତିକା ଖରାପ ହେଇଯିବ? ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଦଳରେ ମାନେ ତମେ ତୁ କହିଦେବି। ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ କହୁଛି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି, 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ବସୁଛୁ 7ଟାରୁ 8ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ବସୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବୋଲିକରି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ଆମର ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ମୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ତାର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ, ମାନେ କ'ଣ ତମେ ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ ତ ଭାବିବ ମୁଁ ଏଠିକି ଯିବି କି ନାହିଁ। ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯିବ, ଗ୍ରୁପ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କଜ୍ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟ, କଜ୍ର ଇଫେକ୍ଟ, ଆକୁ କିଏ ସ୍ଥିର କରୁଛି? ନା ଲ ଅଫ୍ କର୍ମ। କର୍ମଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବା ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କଜ୍। ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ। ତାକୁ କିଏ ସ୍ଥିର କରୁଛି? ନା ରିଇନକାର୍ନେସନ୍। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ଲ ଅଫ୍ କର୍ମଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା ସୋଲ୍ର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏଡୁକେସନ୍। ସେଠି ଆପଣ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେମିତି ସୋଲ୍ର କ'ଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ଇନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ସ,
खाली गोटाए नुहे मल्टीपल लाइफ केते जन्म नेलानी ता भितर कौन कौन ए कज इफेक्ट लॉ ऑफ कर्म आकु से कौन कौन ना धरी धरी आगू को जाऊँगी तार परवर्ती अवस्था मु सेकेंड फेज आउ गोटे लाइन कहूँ गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लक्ष्य कौन रिइनकार्नेशन एमती एमती चली जमी कहले ना रथे तुम वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न जायते ठीक अच्छे आप एक्सेप्ट करने मोर जानी मोर अन्य मैंने खुशी तक मुख्य निर्माण पाइबे से पाँच कि ना से भगवान जानते सोल जानी तो छाड़ू आपड़ के मोर दरकार नहीं मुझे आगू जाऊँगी कौन एमती मैंने चली ये पाला चली ना कौट तार गोटे एंड अच्छी एमती आसूब मैंने कहते कहला पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम यही पाला सब चली ना सम हियर नाइस टू ब्रेक कौट गोटे हम ताले कौन हम ना गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेट पर्पस ये जो रिइनकार्नेशन जो जन्म होची तार अल्टीमेट पर्पस होची कौन ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन नेचर इनटू समथिंग डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन नेचर मनीष प्रकृति जमी कहे ना मनीष प्रकृति मले तुटे घुषुरी प्रकृति पंकरे लोटे ये कौन प्रकृति बदलनी कुकुर लांगुड़ को जदि कौन कहे बाउंश नली भितर 12 वर्ष रखिदे बाहर करदे जो बंका को सही बंका प्रकृति नईब मुच्यते जदि मुच्यते शनै शनै जमा शनै शनै धीरे धीरे से जमा ना तेणु बर्तमान कहले कौन रिइनकार्नेशन जो कहते तार अल्टीमेट लक्ष्य कौन ता अंतिम लक्ष्य हूँ कौन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन नेचर मनीष प्रकृतिर रूपांतर क्या रूपांतरित होकर कौन हम समथिंग कहते जहाँ इनटू ए समथिंग डिवाइन तापर कहते कौन अपलिफ्टिंग द वर्ल्ड रादर देन एस्केपिंग इट तार उद्देश्य हूँ कौन अपलिफ्टिंग द वर्ल्ड अपलिफ्टिंग माने उत्तोलन करवा उठेवा क्या ना ये पृथ्वी को ऊर्ध्व को उत्तोलित करवा ताकू कौन कहे कि खसिकी पलैवाटा नुहे पलायन पंथा तुम जमार नुहे तेणु या उद्देश्य हूँ उपलब्धि कर ऊपर को उत्तोलित कर ह्यूमन नेचरटा कौन कर चेंज हम डिवाइन नेचर को चेंज हम यही हूँ अल्टीमेट पर्पस ऑफ द रिइनकार्नेशन ये सब जो जिनस अचीव करेंगे जोटा कि हूँ सोल जर्नी एंड रिबार्थ थ्रू रे आज आलोचना को आम ये रखा पुनर्बार आसंता काली आर पार्ट 3 को आलोचना करने चेष्टा करवा समस्त को प्रणाम वंदे मातरम गुड नाइट।